नमस्कार जय जगन्नाथ समस्ते जितेबाला छकी सुनर रिव्यू छाड़े मु बाध्य हली आज बीके टकी सालेपुर को जाइली से छकी सुन मुवी देखा मुवी देखी सारा मु चिंता कली आपण मानक रिव्यू देवी निश्चित भाव में आपको आज्ञा रिव्यू देवी। प्रथम है छकी सुन जो कहानी को मानस पढ़िया लिखिं एवं मेन कास्टिंग रे अछंती अनुभव महांती जहां को ओडिशार सुनामधन्य कलाकार बा सुपरस्टार बोली कह जाए। मानस पड़ियारी जितेबाला भी कहानी लिखती सस्पेंस थ्रिलर रे भर्ती कर देइथांती कहानी को ठीक आज्ञा सेमती सस्पेंस थ्रिलर रे पूरा बांधी देइछन जेमती छकी सुन खेलले बहुत समय लगे ठीक सेमती आज्ञा छकी सुन फिल्म रे सेमती सस्पेंस देइछंती जो सस्पेंस देखिला परे मूवी रु आपण अधारू कुआडे उठिक जाइपारे सेमती हल्ले बसिक रही अपेक्षा करते परवर्ती समय आज्ञा कौन हम ठीक आज्ञा सेमती मुवी रे छकी सुन फिल्म रे टोटाल शेष पर्यटन आज्ञा टोटाल सस्पेंस 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 आउट सस्पेंस केवल सस्पेंस रे भरपूर अच्छी एवं जदि कहानी आनी को जिबा तो कहानी आड़ को गोटे केवल भाई एवं भौणी भाई भौणी संपर्क को एमिति भाव सस्पेंस रे रिप्रेजेंट करिसंती जहां को आपण मध्य शेष पर्यंत न देखिले केबे भी जानी परबेन सब कहानी को रिवील करबा असंभव तेणु सब कहानी को मु रिवील करूनी खाली एति कहूची यार जे मुख्य कलाकार अछंती आर्टिस्ट अछंती अभिषेक पंडा एवं तांको सहित दिव्या अछंती एवं अभिषेक दिव्या अभिषेक दुई जन को कैरेक्टर को नेकी ही फिल्म गतिशील होउची एवं प्रथम रु ही अभिषेक जने राजनेता पुओ होइचंदी जमीदार पुओ होइचंदी जमीदार पुओ जेतेबेले मरी जाइचंदी इन्वेस्टिगेशन करबा पई अनुभव महांती एवं तांको टीम अछन टीम रे अछंती अनुभव भाई उदित गुरु अछंती एवं तांको सहित सान्वी कैरेक्टर जने करचंती सी अछंती एवं उदित गुरु भाई अछंती एवं ए तीन जन कैरेक्टर ही संपूर्ण भाव में इन्वेस्टिगेशन करूचंती केस को एवं पई शेष रे ही जणा पडुची प्रकृति रे सीता हत्या ना आत्महत्या एईटा ही कहानी रो विषय वस्तु किंतु सेतिकी करबा को ही एते सस्पेंस 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 रखिचंती मानस पड़ियारी पूरा गुंथि देइचंती कहानी को जहा द्वारा की आपण माने केबे भी हॉल रो सीट रु उठिकी कुआड जाई परिबे नाही शेष पर्यंत देखिबा को आपण बाधिबे। एवं परवर्ती समय जदि कहि रखिबि कि एई फिल्म रे आज्ञा गोटे कॉमेडी कैरेक्टर अछंती भक्ति भाई जे कि जेतिक समय भाचंती फुल एंटरटेनमेंट एवं कॉमेडी करिसंती जोटा द्वारा कि दर्शक बंधु न हसी कि आ रही नांती सबु प्रत्येक भक्ति भाई को कथा रे ही दर्शक बंधु हसीचंती एवं जेतिकी कॉमेडी अच्छी जबरदस्त कॉमेडी अच्छी एवं कहानी जदि देखिबा केवल सस्पेंस थ्रिलर कॉमेडी एवं गोटे भाई भौणी को संपर्क को भल भाव में रिप्रेजेंट करा जाइछि। जिबा कहानी रो किछि नेगेटिव एवं पॉजिटिव कथा आलोचना को जदि देखिबा कहानी रो नेगेटिव होउछि अनुभव महांती को जेउ बली भाव में दर्शक मैंने अपेक्षा कर रही अनुभव का कैरेक्टर को जी भाव देखा चाहिए अनुभव का कहानी चरित्र रे एवं प्रत्येक वर्ष जमीती अनुभव को फिल्म आसे अनुभव को जी एक्सपेक्टेशन करी दर्शक बंधु तांको सेतिकी एक्सपेक्टेशन मिल पारला नहीं। अनुभव का चरित्रटी एते भी मेजर नथिला केवल इन्वेस्टिगेशन नहीं तांको चरित्र सब किसी सरी जाउची एटा गोटे नेगेटिव लागला मते फिनाली भल लागले अनुभव महांती को कैरेक्टर आउरी टिके टिके सस्पेंस तांको चरित्र जदि रहिथांता ताले बेस्ट लागि थांता। एवं द्वितीय जदि देखिबा नेगेटिव एथिरे बीजीएम गोटे गोटे जगह पूरा ओभर हे जाउची जोटा कि पूरा कान को सुबुची माने गोटे कि अबागिया लगुच कान को तो से गोटे मु कहि जदि ये हूँ गोटे नेगेटिव एवं तृतीय जदि देखिबा नेगेटिव मझिरे गीत जिते पढ़ा कथा नुहे बिलीव करनी आपण बिलीव कर जगह गीतटा पड़ो कि जगह ही गीतटा पड़ जाए जिते प्रथम गोटे लव सॉन्ग होची अभिषेक एवं दिव्यांकर से कौन गीतर आवश्यकता नथिला से गोटे पड़ी अनुभव महांती जिते मिसेस कथा डिस्कसन होती उदित गुरु एवं सान्वी तांकर अनुभव गोटे लव सॉन्ग पड़ुची शीतलकर एवं अनुभव से गीतटी अचानक आसूची से कौन आवश्यकता नथिला जहाँ मो एक्सपेक्टेशन बाहर मु भाभी नथिली एटा हबो बेली किंतु हेला सेठी मते संपूर्ण भाबरे नेगेटिव लागिला एवं संपूर्ण भाबरे गीतर जे कोन जगह गीत सेटिंग हेजी फिल्म रे सेठी कोन गीतर आवश्यकता नथिला जोटा कि नेगेटिव लागिला। एवं जदि देखिबा कहानी रे
ଆଉ ସବୁ ହିଁ ମତେ ପଜିଟିଭ ଲାଗିଥିଲା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ କାହାଣୀ ଯଦିଓ ପଜିଟିଭ ଲାଗିଥିଲା କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ବି ଜଣଙ୍କ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ମତେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗି ନଥିଲା। ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଜମିଦାରଙ୍କ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ମତେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଲାଗି ନଥିଲା ଠିକ। ମତେ ଲାଗିଥିଲା ଯେ ଆଉ ଟିକେ ହେଇଥିଲେ ବେଷ୍ଟ ହେଇଥାନ୍ତା, ତଥାପି ଓଭରଅଲ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆକ୍ଟିଂ ଠିକ ଠାକ ଥିଲା। ତେବେ ଯିବା ଏବେ ନେଗେଟିଭ କୁ। ନେଗେଟିଭ ହେଉଛି କାହାଣୀରେ ଏଭଳି ଏକ ନୂତନତ୍ୱ ଆସିଛି, ଓଲିଉଡ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଏମିତି ନୂତନ କାହାଣୀ ଆସିନଥିଲା, ଯାହାକି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ କୁହାଯାଇ ପାରିବ, ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କ ହାତକୁ ଛୁଇଁବ ଏବଂ ହଲରୁ ଲୋକମାନେ ଜମା ବି ଉଠି ପାରିବେନି, ସେମିତି ବେଞ୍ଚରେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବସିକି ଦେଖୁଥିବେ। ସସ୍ପେନ୍ସ ଏମିତି ଗୁନ୍ଥା ହେଇଛି ଯେ କୌଣସି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଫିଲ୍ମ ହଲ୍ ଆଉ ଉଠିକି ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବେ ନାହିଁ। ଇଏ ହଉଛି ପ୍ରଥମ ପଜିଟିଭ। ଯଦି ଦ୍ୱିତୀୟ ପଜିଟିଭ ଦେଖିବା, ଯେକୌଣସି କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଆଦିରେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଚରିତ୍ରର ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ଚରିତ୍ରକୁ ନେଇକି ହିଁ କାହାଣୀ ବେଶ କରୁଛି। ଏବଂ ତୃତୀୟ ଯଦି ଦେଖିବା, ଏଥିରେ ସବୁ କଲର ଗ୍ରେଡେସନ ବହୁତ ବଢିଆ ଥିଲା, ସୁପର ଥିଲା, ଯାହାକି ଓଭର ନଥିଲା ନା କମ ନଥିଲା, ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା। ଏବଂ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ମ୍ୟୁଜିକ ମଧ୍ୟ ବାଲାନ୍ସ ରେ ଥିଲା, କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଯଦି ମିସ୍ ହଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆଉ ଓଭରଅଲ ଉପରେ ବାଲାନ୍ସ ଥିଲା। ଏବଂ ଡବିଂ, ଆକ୍ଟିଂ ଏସବୁ ଦେଖିବା ସବୁ ପଜିଟିଭ ଥିଲା, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ଯିବା ମୁଭି ରିଭ୍ୟୁ, କ୍ୟାରେକ୍ଟର କାହାର କେମିତି ଥିଲା ଏବଂ କିଏ କେମିତି କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମତଃ ଯଦି କହିବି, ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଯିଏକି ଅଭିଷେକ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଦମଦାର ଥିଲା। ସେ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ସୁନାମ ଧନ୍ୟ କଳାକାର ଭାବରେ ପରିଚିତ ହେବେ, ଯାହା ମୋର ଅନୁମାନ ମୁଁ ଦେଖିଲି। ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଦିବ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ କ୍ୟାରେକ୍ଟରକୁ ପ୍ରପର ଜଷ୍ଟିସ ଦେଇଥିଲେ। ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଓଭର ଆକ୍ଟିଂ ନଥିଲା, ଲିମିଟ ଥିଲା। ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଉ ଥିଲେ ସାନ୍ଭି କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଏବଂ ଉଦିତ ଗୁରୁ କ୍ୟାରେକ୍ଟର, ଯୋଉ ରବି କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଥିଲେ, ଯାହା ବି ଯେତିକ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସବୁ ଥିଲେ ବହୁତ ବଢିଆ କରିଥିଲେ। ଜୟପ୍ରକାଶ ଚୌଧୁରୀ, ଜୟପ୍ରକାଶ ସାର୍ ମଧ୍ୟ ଫାଣ୍ଟାଷ୍ଟିକ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଯେତିକ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସମସ୍ତେ କରିଥିଲେ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ଯଦିଓ ଜିତୁ ମଙ୍ଗରାଜ ଭାଇଙ୍କର ଟିକେ କମି ରହୁଥିଲା, ତଥାପି ବି ଓଭରଅଲ ସେ ଗୁଣିଆ କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟି ଟିକେ କମ ରହିଗଲା, ମତେ ଲାଗିଲା ଯେ ଆଉ ଟିକେ ହେଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ତଥାପି ଓଭରଅଲ ଅଛି ଏବଂ ଗୁଣି ଗାରେଡିକୁ ଏଥିରେ ପ୍ରଥମ ଟିକେ ଦିଆଯାଇଛି, କ୍ୟାରେକ୍ଟର କିଛି ଦିଆଯାଇଛି, ସିନ୍ ଦେଖାଯାଇଛି ଗୁଣି ଗାରେଡିକୁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରାଯାଇ ପାରିବ। ତଥାପି ଓଭରଅଲ ସମସ୍ତଙ୍କ କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟି ସୁପର ଥିଲା, ଅତି ବହୁତ ଚମତ୍କାର। ଯେତିକି କାହାଣୀ ହେଇଛି ଭଲ ହେଇଛି, ଆଉ ଟିକେ ବେଷ୍ଟ ହେଇଥାନ୍ତା। କର୍ମ ମୁଭି ଠାରୁ ମତେ କାହିଁ ଲାଗିଲା 50% କମିଗଲା ଏଇ ମୁଭି। ଛକି ଶୂନ, ପ୍ରକୃତରେ ସତରେ ଛକି ଶୂନ ହେଇଛି କି ନାହିଁ ଆପଣ ମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହଲକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ଖାଲି ଏତିକି ମୋ ତରଫରୁ କହିବି, ମୁଭି ଜବରଦସ୍ତ ହେଇଛି, ସୁପର ହିଟ୍ ହେଇଛି ଏବଂ ରିଭ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଭିଟି ଗୋଟିଏ ଜମିଦାର ପୁଅ ମରିଛି ଏବଂ ତାକୁ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ କେମିତି ହଉଛି ଏବଂ ତାପରେ ବହୁତ ସସ୍ପେନ୍ସ କାହାଣୀ ରହିଛି। ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ବସିବେ, ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ନ ବସିବେ ତାହେଲେ କାହାଣୀଟି ଜମା ହିଁ ଜାଣିପାରିବେନି। ଏବଂ ଗୋଟେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ତା ଦେହରେ ଅଛି ସାନ୍ଭି କ୍ୟାରେକ୍ଟର, ଏବଂ ସାନ୍ଭି କ୍ୟାରେକ୍ଟର, ଏଇ କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟି ସାନ୍ଭି କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଯୋଉଟା କି ପରିଶେଷରେ ଜଣା ପଡୁଛି ଇଏ ମେଜର କ୍ୟାରେକ୍ଟର, ଇଏ କାହାଣୀର ବିଷୟବସ୍ତୁ। ଏମିତିକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ସମସ୍ତେ ଛକି ଶୂନ ଦେଖିବାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ମଜା କରନ୍ତୁ, ମସ୍ତି କରନ୍ତୁ। ଆଉ ମୁଭିଟିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ, କେମିତି ଲାଗିଛି, କଣ ଲାଗିଛି ଏବଂ ଠିକ ଅଛି ନା ଭୁଲ ଅଛି, କାହାକୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟ ଦେବେ। ମୋ ରିଭ୍ୟୁ ତ ମୁଁ ଦେଲି, ଏବେ ହିଁ ହାତ ଛଡା ନ କରି ଯାଆନ୍ତୁ ନିକଟସ୍ଥ ସିନେମା ହଲକୁ, ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟକୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଛକି ଶୂନ।